L'heure du coton. De Chifa Eyiyi nye NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo. Penoufiafia, Koude de Tinti, les radios Horizon, la voix du Ziodi. L'heure du coton. De Chifa Eyiyi. Todo la veve mie de akpe manya glande ne miape e de cho le radio horizon pe e wana ome mia donku eji ne mi be miele ayafa vala la fa de kakle de ka toto je siple e de kaji egbe e to hedea fugonu tome NSCT nouvelle société cotonnière du Togo pe e rado lo ilaga anomiagbo alebe waga ade e nada o menemi chokude ofe dodo fufu onti ne de ti degble efe akpeve blave fe akpeve blave vode eke mio katamie enyabe de ti deglea enyi eyiyi ade ikeye ne de ti gle de lo o olekefe nti donwe ye ma uve onua enyi enu ike dona oji eyantie oyonebe lo blanc ado kwa egbea ogale emiagbo ye ola ponfoni mi chokude ofe chadidi yoke owo consider de eka son ye odichale efugonu to akatame alebe odogo gbaple de tigle de lave le nuto vovovo katame kwa otroya ole miagbo pe yo aponu pocho kude kuki yo keye e de tigle de lao odede egone yo dodo vovo yo ke yo wo le de tigle de pe yeye ike gome jem yo lea yo la aponu pocho kude leke pe enunchi ye totro vovo yo ke ava eme le yo pe de tigle de epeme mila pour pocho pour le kepe enu katanti kwa osogbe de miagbo le kwa mezande mila cho egbe ano alebe wade wadoki onu afion hafi miaje wona ogome nyadonku eji nemibe gaita amuzula pere mianti le modando fe jak dijogbe yemeto aklomile e wona me kemi biocho miagbo be miawo miapeto nemi alebe wona wanyinu aje fiato aje egato nyato zire kaka miazo va radio horizon fe adoame yo to dino lobe yo adesi mi nyeto edicho nyelusidi okay akpe nyebeto Jacques nyayo rambe perim tabon enyi NSCT ya région maritime be directeur akpe kaka enyi oyo ambe monsieur Kwesa yaovi Zéphirin enyi bona de chima nu ko wa hokpede agbede la onti o de be entrant yo mi hakura go denansi agbele azonyi ni bona ota ke akpe kaka enyo kosira yo mi de megbe ba yea mi gbele mi ape emo aji le efi le agboso some e mi wo nu me de chadidi dowo wo gododo ade le fugonu to akatame ye mi dogo gbakple de tigle de la vovao nyakanto ye mi choyi ne le kepe de tigle de la o apeto pere. ok akpe mi apeto Jacques abele ogbendo kwa mi be dogo kudo consider ke ba ya nya vive to enyi be ko mi va raconter so campagne ke wunba ya le no yidwa e de tigle de la onto wa de ko nke le ken ko sonyoro ko mu sonyoro a le nyao agleka ple wo miate de susu ni so no so en ko mu sonyoro pe dia me kwa nya ko kwa nya nya nke ntimila to asido ha fini aje e pe ya gome donc en kunyako mi so yo agbo kudo totro yero ke jateba java mi be do no me cha mi be de gome no ni mi akon mi atele susu mi akole ke mi la so do aro e pe amene pe ama ba covid de o pe ame donc en nya tikenti mi ato de tiple de la ogbo ok akpe kaka ni mi acho e pe yiva yi adele ke ye de ti développer anodo mi apeto ano egbo ok le male nya tantare kare mi aso mato so bia sona vegonia mi abe ke pona entra on bo le mi abe région maritime ma so bia sona mi bagai ba de comme sun abele mi blendo kwa poria e pedia me anu nyona mi leko so ke mi ato de tipe de la mi anto mi agleka mi le onti oho mi nyale ke be idwa ngo onto ba agble so te gbere ji ni be e pedia me a nko susubo ade to la glodia mba vare dodo no si deva ja octobre ou novembre passé va ya e plenu la glé on da on te de dito pepe no de titi sibele ko ke susudo donc na be feniro va afido ngba medo an ko la po an po de
la belle au poney pédia me vaillon ou pe ho vaillon ta eni porian qui mia bon so couler bilan alors on ko blanso campagne en kamato so gba so na mia fufu ani chala bato de gomme so mulu do buo ke couler campagne qui so couler atike be nyado peut-être des ti coube manyo alo na buo ko couler campagne antia la gba de gomme fun le mu après to ko ça we pona du pe nyo gbo leke de ti ble de pe a mo don amaji o nke na na yo akpe kaka kan ko be imi a mo do la ogo mi bi obe o yo nan dele yo bo be bila do yo o ba ipe de ameli ku we ka o po no ka we nyu no ka we manyu no ka we ma de zo na mi atura situ na ki o manyu nti o na campagne mi ya ntame ya na mi tenjra de na manu odo no ngba do ku ke o ko ona mi nya vevie be de ti ku o manyu na yo pe de amova yo pe do jesi be kaka ona gbolobe de ti ku amanyu wa mi zora yo nti mi doli na yo mi won ko no e pe ya mi do ko tebe de ti ku mo la mi asi mi agba cho ha yo na nye be amade dagle e tarika mi ane fekpema blava vato na hodo etia imi wo mi yona de betes imi wo do be mi akora be de tiku ke mi nya ho na agle de la ode est-ce que ni to aya e desido nabe men de sibela kamiji ne no wa mi trebe le tari kajia wa ko ko me blato a hodo de na maglea kikabe mi bagle no sabe no modo na mi o ba igbedegbe na nye be cho de tiku akuchi cho baka ku kona tugui de ka tugui a ala ponya be de tiku gbegbulo la de devo mi o sha la de devo yi na ve deux ya kan kakara ji la si o be do de tiku ntonto avec no wene na le ku amawo le do de kamala kan wa poro no mi to mi de odo go no wan to do je si be de manu ya la yo le po bo ho be mi le pepe de yo nti kude angre ba mauntia ona mi nyabe mi ma angre na yo mi ma na manu na yo kaba elebe e chiva chuna mo e to bi wuli ko cho yo do bo ba dona e bana be de tiku amatende na gei lo la yo o do la de dare to amolo to amu bolo alwa de dare e hapupu bugbo yo ba cho yo de ku mi ni yo tan pare yo ntila go mama ya cha mi ma si ko bonde yo elebe mi awe do mi o mi acho no do ala zo a ejebe mi pupu mode ugbo no no nyabe yo le do gbe libo kwa mi pe mi to no be ma gba no si wele ke no pe de am no me le de ti ma pepe ma asi kokko ke be no si no pe ke mo wa mi dio je si be le nu mala eji gbogbo de baja ke na be atike yo va wu pote e be de nu ana zo na yo wa eji akulele de ti anti kwa na be leke ya chegbo leke ya kedoa pepe me ke la no sia eji amoton na no na be de ti ku to na po ya de o vule ku avule me ba lu pepe mo kwa de ti am pe no ama gbogbo to bu be atike yo mi va ma kote ya yo acho troisième quatrième traitement lo yo acho ato a de tia a traiter agblea a wuna de tiao le mamle onu la me va zo mi na onya be monyo atike ayi manyo me o wi do de nu ka opo wan to de go be ejija de nu ke na be nu nya me ko la de tia la ma o me ten you ena we pepe ma no de Chelsea okay e ke o le nene de mi me egblene de tible de lo donc ko be ni be eti e denude wagatem aho ele kepe atike azan do no wu atike e le glofia be ti ja ti e atike a odo ko aye ji aga tro ada atike agomene de tiawo enyo akpakaka ebe de yamada go bibi na mi nto nenye be atike de onane ko fedeke maha na gble anyu me mia fufu mia novio mia to voane efe
le be wa yi 6e traitement dia ya ba khafa subo ena wo dole ngbedomo o ngba ya gble ke bo wa tikio e pe ge ina bi agble adi no ne de o doji yo yi jajarado adeliajia mi pe du sibe ne mi o pa me wa po ke wa po nu ke la yin ko na voa ke yebe ela ha ga manya ba o la ba tufa o voa na fa tutu mo ena be yi mi o gbozo mi na no nya be o la te yi khalama ama delia ne doa ne Davidon e mi na etari ka ne ke do la za na nyo be edagble anyuide ne ke do la kotono ne te wo le etari ka di ton ka ne ke do la kotono donc na mano won to po no de vous to ke la me ve adoma ala batencho kilo ala farka ogbele fa ça dit ba hot feu ba bi de no nyuide be di kangba cho be agbele ma de ganya me yo belele na vi qui était wa ya le mozo nuit to malo. L'heure du coton. De chiffres Eyiyi nye NSCT, Nouvelle Société Cotonnière du Togo, pour nous fiafia coude de Tinti, les Radio Horizon, la voix du Ziodi. L'heure du coton. De chiffres Eyiyi. Bene nume de wa peto pedim le kepe e nyamere de miape e agble gayo kene le kepe de tible de logbare wa po asite su agble goji o duna go plewa o kuna nume plewa agble gode o khona e de tible de lo ko kuhiwa alebe wa a de susu 20 akpe o agble go no nti ejeji no nti eji emi nya chamena de tible de la gbogbo to egbe me ha nyate gbon le français gbon ni professionnel we o le de ti do me o hota le ko wa o to aro kekema o du tune nya peto ta sinti ba yombe apa ganto musona ke bo munyale ko awedo o nyale ko awedo va e fe vovo e banana bo ba ina o do ko le megbele ndo owo adune ne ke wa zale etare ka jo koko nye he yike mola ola zen onye ati ke azene ne ko do lawi a onye ye ti ja e hia be wa to ba wi parce que e ko wa ma be do kaka to te poko ka consider voa onye voa e fe vovo e na bo mbe won e dodo nu ni kuhekulia ta e be blan kini ogbo mi to de gomi no be ye amede o yom ji benefit ama bio ta e la va me be ye ke jija wala gba to ba o te ma ki okay so bo wa ni ne kutukuto wan ko be o le gua de ti gbo ne ke be ja hlen ba agbelajia ku de ti ka ni ko ba de to e la tu e fe wan bo ta ni enya ti ke ma gbon so ku de agbegan be wa gogo ntia so ku de ntia susu bo le ke wan to be hasosua o do amechacha do na be délégué de zone que le wa be village o metia que ton le don 5000 le pede agrigan que ni ene c'était tontia que le gogo de tibre de là le pede antia no en comme de so do dasiwa. Okay ile opo ku hio me auto asi mo pe nyao le ke mi ko be ola awo mo pe nyao no le de ti de ble pe akpe ve blave akpe ve blave vo de ke ya lebe mo ne wa anyono ni miaten adade ti ale yi nyu tomu. Okay abele obla mo be nyawo ya ko PCA pe ni jagbe to de ti lo ya mi de na susu de ke la so jira mo do vire so kube de tia be mo jajarwa ga ko la zan le mi ayi mi zen le akpo susu mi de ti kilo de kabasi aji de jazi da mi wone de ke bla nyi be na mi awe sa de ko ya gbe to so lo de tia ne aga ki wi la po le de ti sasa me ba to ina de ti ble de la ta me ne po mi aga no so no yi nkeke do ya to trobu changbona e ma wo tenani mo de bi mi ba de nya de nya so to tron ke bona ba ka de be mo chambe nya susu do le ba ja ku de ti ke la na be la e be jajaro la ba nyo wule mi wona pe de ami ba ina. Okay akpe kaka ke efe akpe ve blave vo de kepe de ti de gleade le keye e aja yido e yi ka me o je do la to de ti a dodo e yi ka me mi la to de ti a dodo ni agble abele kokoko oduele nyeba po apugonto me le ti dodo atona jiso et tout que mi le adjoint ya be 20 le ti adelia voilà que blave aba unle
juin ti ke bona be ke blave cha wa bon to po be mi po be fi sia mu ba le jare dodo mu si bele be jana sanwa mi ate tutu kaka ba pa le juin be fin kaka même ay ka di août cha fa donc yi ke nya do ti ba mi to ay ni be wa do le ri ke tia be nya be o ti ke gomi dia dia ben ke blave kaka so yi 20 juin mi to ni a to le yi o me et là na be bon et si be ku he won be plein la di poto vidéo amoko ja do kaka so YouTube ya bon et si be nya mi ma garo mo pedo ba jowa ya mo do ko do ti me gbe nto ta vidéo o po vidéo de le me voir nyeto ni quand même wa do le ri ketia yi nyeto amen enyo nyedo de ti avo adu yo ke mi la azan ne de ti ode e pe amede de adu le gbe so voir mi lodo da GPC o me voir ne baka de tible de là aussi de tikoya au sogbea ok bon ma gba le nya tanta ko avec un tomane aléa abele o blendon quoi e be va y on de tikwa e mi tonne di ku mama mi tonne pas de tiku e mi ma de tikwa voir ko mi asona doa so abore ntikwa après quoi e atike ko wa blenedo ta mi je go me ku de tiku mi ma va y vont to cha be ke mi ma de dudu nu ke tia va y vont va so kure nya ke be gbon va y santi be so mi so nu so pe ga me va y be a de tikwa mu le mi ola gbo so me nti ami tu batro le ku de tibo ki mi ka so pe na de tible de la okay e la no wa gbo ke la nyi be na e de tikwa mu le mi onyoro a te tro gba do la gbo so me a zon de dodo ke nya fofo atro do nku nti be wa wu e si akokore di ami ke ngbo ate do ami nya me wo le gbo me pa e la mi onyoro la glaji donc a so ku da adu ke mi hia la zan le togo do ale de ti gome kekema e va na mi le mi magasin ga gome le agbo so me voilà mi ja wu de ti ku be mama nu kafi nya panko adua cha mama cha mi mame ga me ka kekemo mi wona ndo mi gba be 60% e mi la yi so ni na gbe de lo ni po leke de ti do la idua afi mi wa so potia aba pe no e su fi ba pe de wanti no wa te sen de no me nyen to me parce que adua mi se va la gbo su me ka ba cha ni ya ma mauvaise gestion alo le mi agbe le ko me cha ba le ti ba pour le do so ku de nti ati koko ya san cha e ko mi san pri ame do poto ke la lo gbona mi ke nya ke so to traitement dia iye chan ko le don e le moji bona pa won kaka yi ke me ya ba gogo traitement ga me won chan va pa na so ma na ga ni ko le ayon ok après to entrant le que bol do yo akpe ele be na ele ya dove yo quoi na email wona omo souci au comme de ye de que mo to school di le CM2 ero la toji le horka a passé hover kano yida na be mina agbede la onya be nui pata hiano wa ho dagbala o sumia aussi o le mi magasin voi do de me mi no na ni ama de tikwa tutuba mi de ya kekede azadeli yo do na ngre yo do na de na manuwa mi jana gbagba bi ela do gbo ka pe gapopo ala do ne mi ma de tiku voi engrais au clonero ne mi ma engrais voi mi gbo na jide po na gbele ke ame ode mi ma atike uno ke wa wu le nkeke mi o to oma mi yeme jajara tutu ba ku velia ya mao ne mi po la ka gbele le yidora mi ma potio ebe de mi lobe tiowa mo ni wa kwate ho tutu do be ye la ido nko ne yo ko na be lo eyi ke mi le ya a to ye gbele ho be de tiku mama ya ile be ve de bo na yi won to cha gwore cho de engrais cho yi no le be ya ola bi o be bo ho de tiku cho engrais ba nu ka ya be no wo donc que zibe proposer la bien pata domola mi cho de tiku ya no de tiku yi wa engrais ba ko le do ta mi di be wono na ona mi ko to ji do be nu nya me o ke ko di nu ko ke la so gona le pe à la fa akpeve blave ide akpeve la voix de kema o sunya si e o le mi agbo voix dodo wa e na bi ni ma ti ju voilà e ba me be mo do bi ami ni so be
etsi na mɔnɔ yo mi tue va kaba ɔde ne de mi lɔ ekpata yi de est-ce que a nyo be mi lɔ ekpata yi ne gafo ke o kɔta mi de wa dodo nyi tɔro ne edagble kaka epe atrɔ ko mo kpɔ vi de ɖe ke le mɔa ƒe ɖe ma kpaku dre be yawe ko ale si gbe lekɔgblɔ evi ye dzi ede sukulu yo be kɔtɔ répétiteur la xɔ kɔtɔ ku wo eve ko ɖevia la passe ya me hiã be na de ɖe gbedomo donc ni be tsɔ de sukulu no due koa wa kpɔ nu nyame kɔtɔ kɔta keke le wo gbɔ lo enyo akpene miaƒe enume dedewo toɖola veve mia ɖo ŋku edzi ne mi be Fugonu Tome Nouvelle Société Cotonnière du Togo ƒe eradɔwɔlawoe le mia gbɔ le eyi tɔxɛa me alebe wole nume de ne mi tsɔ ku ɖe ɖoɖo vovo yiwo ke akplɔ ƒe akpe eve blave vɔ ɖeke ƒe detsi degle ƒea aƒetɔ kpeɖim ɖoɖo yeye kawoe NST de etome detsi gble de ƒe yeye alo miaƒe dɔwɔnawo. Ɖoɖo yeye ko lea ye mia de gɔme gbã ehia mia yi ŋgbodo me vi ɖe. Mɔɖeɖe le. Ok ŋgbodo me vi ɖe nyi be ŋkɔ pe abe tɔtɔ dzia janvier mea mia be dukplɔla ewɔ kododo ɖe kple detsi gble delawo mia sɔ de gɔme nyi be ŋkɔ mia be NST ele wɔ pe woea 2009 donc ele wɔ pe woye mia be dukplɔla demo yo tu sotoko ke le xoxoa ye wotrɔ ɖo NST ye be so NST abe obe gbadani eta to ta detsi gble la ŋutɔ ba dzɔ be yani donc ena be le NST ma detsi gble de la do akpa gare 40% ye ta 60% ne detsi gble de la ŋutɔ no de susu gangantɔ ke la kplɔ ba dzɔ la na be la kpɔ videde le mea donc ebe supe woa e dukplɔla be o ehia be yabe doto ame ke wo ye do adzɔa na kpɔ be na le wo le kpɔ videde le adzɔ ye ke be do ame ma ena be pe ake gɔmi dzi le 13 janvier nya pe dukplɔla eyɔ detsi gble de la edo goku do la takpa me detsi gble de la pantantantan so togo dzɔa kekem ove popo le funu yɔ ko pompo ye wo de wa de dogo ebia wa ntɔ de dogo bo le kpɔ dzidzɔ le detsi be dɔwɔna mea o ke wo lo ye wo de dogo tantantantan kpɔ be enyi be ŋkɔ mo le kpɔ videde le ɔbe do ame leke o eka ŋkɔ le kpɔ be le so asi na wo sigbe le wo le dzi lo ye ebe le gbɔn tsamba yi wa be detsi kpekpeme gã wo le de detsi kpekpeme to nyuie ɖe le agblewo dzi o ye mi le lɔ de tia tsa kabɔ atike kudo tɔ ke mi le sɔva yo mi le kari dzi be atike wɔn le ɔdɔna ye o nyuie ɖo adu atsa be le gbɔn mi le sɔva ɖe ɖoɖo nu le yo le dzi ɖo ŋuti na ŋgbe vi ɖe le afi ɖo eva nana mi va dɛnɛ ɖe afi didi pe ɖe nɔ ke mi dzɔna dzi na woa bon to asi nu sugbɔn tantanta ku ɖe kuxe ko le adzɔa me yiyɔ me ake na be yo ŋkpɔ le kpɔ dzidzɔ nyuie ɖe abe le dukplɔla ŋutɔ le dzi ne no ye ko de kuxe wɔn ɖo go kpa ye mia be dukplɔla be ok ya ye be reva enyi bena alo be didi no alo be nkɔkpɔnu enyi be ŋkɔ be detsi gble dedea ba trɔ kɔ mo dzi na ame ko le detsi gblea wa kpɔ videde ne wa de ahedada dzo le wobe ŋutɔ me ta ehia be ya de susu de ne ya tɔtrɔ sugbɔn le detsi ba dzɔa me ne wa kpɔ videde le dɔ ko le wa me donc ayi na ko kaka le wɔn bɔbɔ wɔn tegbea ye ke mia be dukplɔla dzɔa etrɔ yɔ detsi gble de la ɖo ne tsã dometɔ ame tsatsa ɖo ne wa yi afi bu edubu me wa kpɔ be leke wo ne le funu akɔ ma ye o be funu le dza do ame ti vi de wu yo gbɔ fi o ye o yi Côte d'Ivoire kudo Tchad o yi funu o be sɔrɔ nuso funu le ke funu le do ko gbɔ vava kɔntamia dukplɔla nyi be ŋkɔ funu abele ni gblendo kɔ be mi ne de tito kpekpeme le sugbɔn ne rendement mo le nyɔna mi wa epe ame ke mi le no 600 kg ndea wa le no 1 tonne 100 1 tonne 200 le tubu o me epe ame ke wa gbɔ agblegawo sugbɔn mi gbɔ agblegawo sugbɔn de wa gbɔ deti lɔlɔa be yi ɔmɛ wa hun ko sɔ lɔ deti sugbɔn le wɔgbɔ wu mia gbɔ ena be deti lɔlɔa esɔna le wɔgbɔ le wɔbe ŋutɔ me wu mia gbɔ sigbele ke deti gbede le fanko nyiwa donc aye nyi kuhe ɖeka ɖo ko kpɔ alo nyuietɔ ke le dzɔ le funua ko kpɔa parce que comme kpɔ rendement nyuie ɖe akpa deti gbede la kpɔ ga sugbɔn sɔtɔ kpɔ be deti ba sia presque ɖeka kpo nyi le dua mea ena be wɔwɔ le kpɔ ga nyuie ɖe alo le kpɔ videde le wɔbe dɔ me wu ko va kɔnta na nye dukplɔla egbɔ me voilà emɔ be nyawo tsa ko le gblɔ kpɔbɔ be ŋutɔwo me kekem wodzra mɔ ɖo na wo ke wo lɔna detsi fafa ɖea donc akɔ va ta si nuwo ŋuti nye dukplɔla kpɔ be nuwo kekem ko gblɔ fifia wa wɔ ɖo te fifia mie be dɔwɔna me ehia ga sugbɔ ɔra mie be adzɔ me adzɔ NST me le ke be le fifia nye be ŋkɔ ŋdekpe ko dza wa detsi kilo be ga ye be dina dina kpɔtɔna ta yo la wɔ nenea tɔtrɔ kekema nke le dzi
bí bá pé lè dètí gbèdè lọ́gbọ́n máa wá pé parce que kí ló bẹ gàdí yé bẹjà dòda odò àgbà tó de sísọ de bu fún mi pọ bẹ àjọyọ̀ lè fún wa lè pé lè dètí gbèdè lọ́wọ́ bẹ àjọ àǹtí lè dùn wọn mẹ e fún mi náà bẹ ní abẹ dùdọ̀ la sọ́sùsùn bẹ àwọn onípọ́lẹ́ kó wọn láti pọ́ dètí gbèdè lọ́wọ́ yìí wọ́n tọ́ dàsí lé díà àwọn oníbẹ̀ yìí àjọ wọn tọ̀ gbèké pé náà dé dètí gbèdè bá jọ lè fún wa bàbá pé ní àtànyàtọ̀ àǹtí lé bàtẹ́ hìlẹ̀ngàfà làjọ mẹ́kẹ́ wọn láti tọ́ sọ́tù ìsìn yìí yó wọ́n pèlè hún ṣùgbọ́n wọ́n àgbẹ̀gá ṣùgbọ́n wọ́n sọ àǹgẹ̀rẹ̀ kudo àti kẹkọ̀ọ́ ọ̀sán lè fún wa sọ fana ní àtsálẹ̀ fi kpọ́bẹ́ náà lábẹ́ nyẹ́bẹ́ nàntẹ́ máa tsálẹ̀ tẹ́ yín kọ́ ma ní àdètí gbèdè wà gbàgbọ́ fi dédé la jọ mẹ́ ẹ̀yin tọ̀tọ̀rọ̀ do kéé lè java nkeke kó gbọ́n lè nyẹ́bẹ́ jọ mẹ́ ta kéé wà dógò kudo dètí gbèdè lọ wètí ló bá yìí àdè gọ̀mẹ̀nà sọ́sùsù kéé kó dógò janvier mẹ́ ànyà kó gbọ́n dùkúrọ̀ la susu ke bebe de so nyanti anyi be wa so ajon to baba pere nyanti yo to gbona de tigle de lon kekere wa yipa de tigle de ta dasire ji be awo inyo e non kan ni ba jola vala pere on ti a yo to dasire ji non ko dasire ji na be na yo du do lo ku do government no fiora o le o azon lo ke la voilà kekero ke bona ajo yiri gava na be necessité amikela na be ngba anyi be eta ditula lo ku do de tigle de ja ro pro de ti ba jo fio enua àjọ yìí ajava la xɔ itabe akpa gã ɖe ke la nɔ àjọ me fi ke la sɔ gaye ɖo va kpa wa sɔ wɔnu sugbɔn tɔtrɔ bo java la àjọ me donc tɔtrɔ ko gbɔna na nyɔ tɔtrɔ dza na fi be gadza nɔ sugbɔn le editi ba jɔ me ke la dzra nu sugbɔn keke mi. ele nene ɖetsi gblede le hã wo la enuwo la su asi ale be edoa la zɔn ɖe dzi mi da kpe ke eƒe amefia ɖe ɖetsi aɖe nenie mi dza appelé o. Minyasi abo. Parce que so. Mia obo mia gwa dodo mu nto mi no na ndi pepe le dodo nu. Le dodo ji. Mia aglekan wa mia mini technicien le de type de lo boy. Won to ba jo ta ndi pe ke jajo pa won to we na nani kudo aglekan de karika do pa wa po nu won to amere pe mu ina nuto. Donc de tiba si a moi amere gba do na fifi. So NCT 2010 ko do NCT a de tiba si a ma amere na ni do na. De tiba si an to do ne do ko abele ngla dodo le fifi kodo ko so na calcul sibe skulu menenia ke yo epe bo wa jepe gomea wa do de tia de tible de lova na nani kwa wa pobe de tiba si ale ne bele duta de tikaba si ko ja sa ne bele duta de tikpe ne o ja de to en ka ne o ja sa de tibe do na pe ameke mo yo bo so no keke so popu kwa o na calcul akpo de tiba si a kilo de canton sena ze kakwa mo nya so to ablaji yemi ga won ne ka mi wu campagne ata nu mi savocha de tible de lonto bana nene mi twa samyo de tia pe amo de tika pe amo asiko se po gba to so do na nene be contact mi bla ba yi ami pa e to de na de tiba si akilo anene be la nyo ye be kenye ke mi yo je me ko to campagne dia e ho nene ke gbele ji ko to so na yina de tible de la e yina ke on to yo na mi ke mi do go on to na be bonus wa ayi bonus ko yana va mu bonus ye mi bla no ko wan to be de tiba si e pe mu lo faveur de pe na me de popo nke kilo agbena kwa ya mesame yona donc nene kebele na adukudo atiko ko zana nene ko ple de duta nene kebe va parce que o men ko ino na ndondo kekenji nene kebe e ba si agbe va kwa o sono na parce que NCT amusana adukudo atiko mo esala o miminyo donc ami agbe go mi nya no wanti pe nko ikike na wa ba su wa si wa odo kwa mi akporo wanti wa sa de tika ba si ale kebe do kwa to ho nene be gale pa kilo donc nene be do da si o ba we pe amevo donc ko we pe amea ye nyanto nyanya nyadi da sebe a keke omea so janvier va ya dovon di va zemi dovon di ke va zemi na be do pe subon tu do pe le dado ewa o tu a do pe o we la ple de tika donc do pe gbogbo do on tu ni ko on gba le ple de tika le dita subon comme le ple de tika le dita subon de tika be ga e to didi le duta donc a ke de tika be ga didia ko to so do ne be a compta be no me a o le po be na de tibasia et que les ailes pe amele hi homme so kude do ya be kuhe ontia et leur 225 bien ve kupono yenya so ku pe de ame va ya asia ke ni 265 bien ve ku bio eton bien ve ku bio eton ya 265 bien ve ku bio eton donc anya so pobe nya pobe de tibasi abidi voilà nya to de type de la te di la cb et pe campagne me va ifia de tibasi de pour pe na ele idie mi so kaka 230 kaka permis kaka mi la 265 de pour les idie va doya
be iyo me le na be de ti ba si asokude de ti ka ba si ke ti le tuta e di voix enua emi glona de ti gbe de lo ke mi dogo ni so aso do sembe no be na aya popoi ta mi apata mi nyabe eto ya ja yipo donc aye de do ama o ve mi anu po e ba ya e de ka ke me aka ga yi ke mi ba sa de ti a de ti ka ba si tro ko mo yi di le tuta nkari be e ganyo to aji la ba se ga o me e ganyo to aji mi se ga o me ya kwa wọn tọ́ ẹja sẹ̀ wọn tọ́ de ti gbèdé ọ̀nà ẹ̀ sàpẹ́à donc ó lápá nínú kìíní bá sẹ̀ yẹ gàmí ẹ̀tọ́ jí ní bá sẹ̀ ló bẹ jẹjí kwa ó tọ́ bá wà kọ́ńtà nínú kẹgbẹ́ jẹjí kwa de ti gbèdé rẹ pé wà tó ọkọ̀ par kilogramme lọ ẹ̀yìn yàn kì máa sọ̀gbọ̀n sọ̀kù de ti bá sẹ̀ àti ẹ̀ tsa ẹnu kó já sára gbọ́n jí tsa àdùn àplẹ̀ àti kí ọ̀tsa kékeré ma àti àgbàlẹ̀ rẹ àní pàṣẹ tó àbá sẹ̀ àjí máa ń fẹ́ mianua àmókò la dọ̀nù ọ̀tọ̀tọ̀ tọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ asi ado ake gba pe dia parce que nous ko gba file jeje yo me so ku de corona wenya wala ya du ko la wala kaka no la va voir asi ogba lo WTP apo angra apo ka ko to ku meton di andre ko fa e mi we pe dia me ko gba le pe ame ati ke wa ko to ku ton traitement état de cas e ke gba le pe ame ni ya kinya te bon so ku de ni ba si on tia e ngbondo ko be no on to ba si do no ado ko so ku de le ke no le dutadia ok akbe kaka akbe ni enu de do apeto kwesa ende ke gome ni jibe mia sele wana me ayini caution solidaire pe enyado yo keye etigle de lao blon ni choba yi caution solidaire ade nukaye onyo ameado yo me senano goma e fe dudu nu goma masedo va dona medoda enyo pere nyanti mi ade nu goma blibona mia fofo mia to mia novio mais yo le groupe de caution solidaire le pegma mi ebe ameyo wo sona meyo so do kio gom ebe de mi semia no kio gom la no vi odu fa te tuifa no cha du fa ja te tuifa kem ya we semia no gom abe mi amato ala hoya ma mi semia no gom be mi ate wo har kafa ene be ne mi me me le cha ala te di da se de no nye mi ya mate wo jure ino vi wa ya te wo jure ka ate ponde mi me to anu ke de va kwa ele mi loreji ele be fedudu le nyame ekweda fedudu le ma le be ne be wa do pupupu ma nyu magazine ila hala mo ko ko ma to o de caution solidaire mo ma de non ame on toro la tia o ko cho ka o no po be yo ko va ke de be so na yo ne fe va ne yo ayo amefa america la ten tuile no vie no fa e mi yue le be ame yo e sona no mo sona mi wa mi mate no do ekweda no no sona mi ya yenyo groupe de caution solidaire enya ma enyo be le wa gagbole yi toa jorudu ya me toma mi du jore mi no nu be nu la vada me ya ma ma epi yi ma fluo icha ma fluo e kun ba dale se yi ne yo la yo bu gbama yo y avait de groupe de caution solidaire ceux qui se sont acceptés rester ensemble yo lobe wa no duwa na nyareva ma yemi fufu na va no yo no va ke na denju ala denju no no mo nyi to nu bi ba pe mi amanu yo mi lebe amayo e so na wa be cho de tikumama game kakado atike dodo de tiawa ele wo ko ni soja no no le kedo très bien nanye novio magbleke de 1 hectare ko ide ko va bien ko no kaka na 2 hectares 3 hectares quoi elle be mi agbe elle ja du fere mi ta c'est quoi là que ja du fere mi ta ko aw mahion agble novio de 1 hectare me no mi ane 1 hectare mi po wa yo mi ama agbelega ya kpagle kunku agbelega pe ele wo gbovo o meble amenovi le geo ma tenjije ima glo o ma glo patavo vona va do be me de to le tete poda heva wa tenye kote ke kame to ya nya we ya ba jija gle po anao pepe me ke la gle asi ke kebe o ma ne enwao subona ngbateva tu fene ne va pede groupe de caution solidaire allo ameyo e sona le harkama e o gonabe e jijo gonabe yo vo gonabe entre nous est différent entre nous tous
míate nɔ Togo ale ke vɔ gake ƒoƒo se la na ame ɖewo si ɖe vo dunyagblɔha vovovo ko wole fia wotsɔ ƒo se yewo se me ame ke wotsɔ ƒo se yewo se me yewo nɔ du nenema nuawo ne le ma va ɖe le mo woaɖe vo gakpoe ke woaɖe ga wo ale be nanɔ vigilant nanɔ ŋdzɔ ɖe nɔviwo ŋuti mi ŋgba exɔ wu nu ke ɖo la axɔ ne va nyo efe ne yiwo míaƒe tɔwo gblɔ nya ɖe mi fi vevie dukplɔla ɖo ete vevie ministère vovovo ko denu adzɔ ya menyama wo ne wɔ ɖeka ne wo ne wɔ ɖoɖo ɖe va tu yi ne akpɔ be leke ate kpe ɖe agbledelawo ŋuti ɖo ye nyo be ame la agblea de ɖo la nɔ me gɔvmɛnt memo ɖo la nɔ me ye wɔ aɖitsa to edukowo le ɖetia do ye wo le ŋdze kpɔkpɔ mea kpɔ me na be nu ka wo le nyo na wo ye nye Chad Côte d'Ivoire ke yo yi yo be kpɔ ɖoɖo nyuitɔawo wo he va nɔ be wo ne va kpe ɖe mia ŋuti ne mietsa mi te eyi ŋkɔ le dukowo me yɔ fi me wɔa ne wotsɔ Mali wo Burkina wo kpe ne wotɔ ɖeti le 18 2019 lɔlɔa miaɖo 2019 2020 me va wo me vɔ vɔ miawo ya vi ɖe ko relative ko abɔ mi tɔ mi kpa nu ka gbɔ etso ele be adzɔa ŋutɔ gba le 2008 me miame dukplɔla be ma adzɔ atso yi ɖo na anyo ɖe ya xɔe ɖakɔ ya fɔ dɔa efɔ dɔa nyawo exɔe 2009 me kwa sia yi ne kpekpe ya ebia akɔnta tso dɔa ŋuti nɔnɔme kawoe le o nu kawoe me le nyonyo nu ka mia gbate wɔ adzɔ la nyo kwa nenema kɔnta wɔna be itsama ya lɔdɔ le mia ŋuti o ele asitɔ le mia ŋuti kpoe akpe ne ya kaka la ŋkɔgbedede akodzi me ya le akpe ko mia de ne fifia ɖe wo vava ne me be caution solidaire mɔ me dzi me gbatrɔ ve gbɔ ɖe wo vava ne me be ame aɖewo va tsakana nuwo koa ye wo va zuna fe nɔ enyo konu la eva ne me nenema ne mi dogo ɖewo nenea mi dogo gbangbangbang wa wo me ɖe ama amunɔvi le dutoƒo kele nena eya ke wɔ menyo wa wo me gblɔ na me ƒe ɖe ya me ma kpe ɖe dzi agbɔ ɔnu manyo mi gblɔ na mi fi be miadzo le xɔ ɖeka ayi xɔ ve ayi xɔ tɔ ayi xɔ ne mi ma ɖetikua edagble nya wa miama angrea kpɔle ɖo da akple ke ye denu miamla ma nu ke leke mi yɔ atike yawo ku ɖe agble ke mi denu mi ma ɖo kpekpeme ke la te ŋdzi agble kpata yina wɔ mi asi ame ɖewo yi mi le yɔyɔ be ame mɔnu va kpe ɖe mia ŋuti ne agble yewo de le togo ɖe ɖeti gble ke wo da le yi kpoe ɖe me mi nyi ne mi gba ƒle angre kɔ ɖe ko mi gba ƒle atikewo kɔ ɖe ko ne nuwo kpata ne zɔ wa evava ame be mia fofo mia tɔwo mia nɔawoa ne woxɔ enunyame ɖetitɔawoa wote ŋza le ne agblemenuku vovovowo faa mɛ na agblemenuku ame va su wotsɔ ya sa ku ɖe agbevɔ woxɔ ga ya de gome woɖu itsa vɔ ke ɖetiku va toa eɖu ka eɖu fe vɔ gama ke tsɔ ɖeti nu yi va doe na me gangba le gome ne yaɖe tsɔ kpe o ena be woɖu na fe eye mi yɔnɛ be efeɖuɖu le hatsotsoa ŋutɔ me wòna be mekpɔ do dzesi be ƒe ya ma nugɔme sese sugbɔ va agbledelawo me kaba ŋutɔ wodzɔ gawo wotu fe ɖe wo nɔnɔewo wa edzɔ dzi ne mi ɔ be emi yi ɖoɖo ɖe me nyitsɔa woame fea ɖeɖa le million ame eve kple dzivɔwo kaka ma ɖe to ko be yewo dzɔe yewo mɛ dzidzɔ va la me nu be nenye be wogblɔ gbe be ame ɖe ɖu fe million ame eve ko ete ŋutui le yi kpoe ɖewo me la kamewo le ko yɔ le gbegbe me kamewo ɖo wo le kaka ɖe dzi me wɔme groupe de caution solidaire wo le dɔ wɔ. Ok akpe kaka aƒetɔ kpeɖim egbe me fia ɖe ɖe míate agblɔ be ɖeti gblẽdelawo ɖe mi nya xexlẽme nɔwoa mi ɖo xexlẽme ɖe fia agblɔ be
le fi le ke de tigbe de la khleme ya le fi le ke mido ma de nene de tigbe de ba khleme minya amoda agla pediamea minya pe ya gomi mi jaje chami ondo to anti mi on be recensement de le mi on to cha ke mi be kono la o alo mi be gouvernement don mi miawa alo mi ministre ke pona gbe de be nya gbo précisément e don mi be miawa mi wa gbo mi ho de tigbe de lo ke be nko o be groupe de caution solidaire comme olia je peux si o me so o be numéro o be téléphone be numéro be number o kudo wa be carte de lecteur be numéro ke mi so recensement de ke ya so do da mi abe ministre ke pona gbe de gbo o ja so ni be recensement de no cha so don cha e do le o ja so ple de tigbe de lonti do ani men ko ja pe de tigbe de lonti de tigbe de pe que la do hectare de ka e la ho ko pe nti kudo 100,000 wa ja ni o ga do ko ja do na ke o ja tu intérêt de pe wa ko la ba de le type peuple gamea wa m ja ni ga o ja re na o wa ja so ndo ke o hian la glo dia so ebli alo soja ebe nu ja so no la te ba ni adu ebli ba dua la te ni semence la te ni mi ponya nu ke o ja so no va ni mu ti a do da si wa ke mi wa ja na bo ja so do ni wa so pepe de ti wa no e nya ki nya gbon so ku de tigbe sino mi di si mi nya de tigbe de na ko ele ke ja wa gbe ko mi ja so do a ok mi on a de donc connaît des types de glé un peu comme tu dis mi dina na de no acho aje pe agomedi ja bo se be karete le nebe do da si ami wona ne nebe nu parce que abele mi bla agbe gam yami agbe gam yami do da si ni men ko mi apere won ti wo epo adu ko hia wa no aso do la gbe dia e ke mi ba ona pe ni mi ran be do be avance record ka ko mo de ti gbe be yo ba do e ami on so duran sen amudoko ba gbe o keke sugbon ni won te de ti la gbe ti kaba so kure won ti ga le ke ami ba mi hen na de ti gbe de lo parce que nke o le so ba no nke o keke meje no e hian o la gbe ji keke ma o so na ba no aso to ji pa be ti ke o so na be ti ke ba no wa so ti wa ga gbe me yo ga gbe wa so de ti kwa ba no o la do wa so abu keje ya wa do gome na wa do ta ati kekeje wa wuta o la se ba no wa wu ta nke gbe potoko ni wa be do da si ko la wa so flag gbe et ne ga keke ma mi a populaire hectare de Kadia et il a près de 73 à 74 000 so coulé be ti ma no me wa so be ti ke so pe tan anu 80 millions de o so ba bo na de ti de ale hectare de Kadi donc ga won sugbon fo be wa gba so ga toto hen agba so wa pe fin na de ti de la hectare we cho de pe alo yo akpe sigbele ke bi na apeto nye gble hoho ni me glena ga kuku na o vo enu la ni gamanu yo do la eple aba cho dagle ya mi suna won patali wona no e o mo be eple la ndaka la fi de ke wa dagle no ke kem jine no jina patano e mi bona la yama yo bro be nous mettons en place ni o hiawa o cho bo woni be la ya fi de da ke la di le mi am magazine ke ame pona mi am magazine bo alo mi am nu popu te fa bo a no pata le bo e na mi blobe groupe de caution solidaire na ma de yang ba na zigle de na ma khode ti ku wonu ba ko adu a cho be do ne bla folo eja akpe mi afonu mo de otoro la bebe nyama pepe mi gogo mi ape wona pe nu de adam kele mi asi mi adone de tigle de lo alebe to ma ufa lo do mene etia e wole dodo nu ane de tigle de ape enu wa mi okata mi akonu le tema idon ko ok enyo akpe mi ide wa gbo le keke pu de mo na mi nya be anyigba me gba le yo su ele be o pula anyigba do ya me yo ple o do tore nu o me gba do de ti de yo ma gble ji o do te ko na do ete wa i do so be me gba nya gble me ha nya ihia o le be yo agbele wa tende etade cave kwa no manu to awoma azatike ode dodonu nunyame ola yi wa cho dona de do ko me gouvernement lo government cho
amede ni da yo lo yo agbelega agbelega gomenyo me la photo do no no manyo to nu no ona gogo no no agbelega do nu ona zati ko do nu para be de mi amede chiku na mi tu e flat ya o we ona to no ameto le ta de kaji alors nje be mi an to mi ten we le togo mi we ta de ka ku fade e ta na ba hia o wa me vede e ta na ba hia la me wo e ta ra me wo cha bo me tele de ti di to no po ka le ma so ma wo no le to na mo nje ten wo e ta ra me ve ye po to da me ve ku fa le dikajia quand le to na ma topo donc enya veve ne le miasi no wo enyo bi belele na gle ka enyo yo mo la gle de ka fe oji de vi wa ma ji de vi o mo o ya ngba no mo to toro ye o vai de vi o pla ina o do ida o gbo ono cho wo mo to podolo akpe kaka bien ouais bon toi donc PMA il y avait il faut bon avoir des défis à ni rendement enfin ça de me voir des types de que n'y a encore rendement et ni no défi PMA d'ailleurs bon et puis amu jaba ni bena ngba ni ba amesa me ke jiba o de ti akola o de ti ame ke ja so le do kwesi be ja o de ti akpo vide de le me a nya amoku mi di nya o do ku PMA la ni bena vide ke be ja wa et puis me vide que déjà on va sauver les torrents de sonner ni ba pour rendement aussi et rendement va ya quoi et puis on la pour les types de non mais parce que au ni ba du programme au blender comme ça de remia si et PMA et puis de que a peut être quoi doit jireji voilà il vide de ba jireji ya so rendement be jireji ai et mi le campagne mi le je comme voir des tibasia les domin senleko voir nous que les domin senni be le que ya o kanya pour rendement ta mko keken je wa sala gbojo levo nya agbega o mi le wa gbofo ta mi se ba o do re dudunu ga be lebe tia aduke je wa so bana etare ka wa so ine ati ka be wa le ke be je wa ba wi e mi gbon ta wa yibon fifi be ati ke ko mi le so ba won to le gbon ba ati ke o mi le do nsen wa mi le do nsen wa nsen le to re te ma ni concentration ke je na etare ka yo so be na ati ke ne a e la be do et pedo me ba isa ati ke do na ni ke do nsen ale gbegbe ke be ni yo gba to esi sugbon ja e gba ona video ni ti wa fifi ba ti ko wa o le de be yo gbe to esi be wu le ke be la isi ke be ja ho pe si gba lo wu da gblo ati damia de ku ne me de ti do ye demi litre alo litre ke jina ape aglo wa be ke me a zene pepe ni ni apare ganga ko za va isa ko ho na si sugbon ngba jina ngba nyona fifi ba ti ke o le ko appareil vidéo que ça n'a plus que non a concentré on dit donc à dodo quelqu'un qui a gbega wa na wanya wa so do e be gbon bayi won be na we fiti agbega am do le bo le wo to an pinado ya no tro sugbon yo chom tro don ale nu ko tro man ti o ma po video o la gba wo si bele wo na san comme no tro ya pa o ma po video le do anti e nya ti ko nya so gbon no nya to gbon be nya agbega ku do nya wa totoro quelqu'un sugbon do avale nya bo nya te no si be na campagne ya mi la po rendement nyere ye ke mi nke mi po be kwa do jijona mi consider me ke mi va yiwa gba mi po be o so kube asi adidi ni avoir papata gbogbo tan mi po boy nsele ahwade gbalira atare la no bo be o wa je de ti parce que on to gbe de ti gbe do na wa yo jani pe ame pe ke bana o fona pe ye si agbenu pe de me pe ke pona se do a e kana de me apota ina be o do espoir be o be yo do a o do ani rendement aja nyowu ye rendement nyowu kwa ima o vinya noa ye ke klebu va hiya me ke so kure de ti kabasi o le buta pa dire ke va pa me to de ti de la wa ta di jogare be ni so considère que va y avoir gododo nyante mi ke susu mi yava dogo mi to de ti de la ko la gbojo va mi po o amo o do wa do ko si bogo ja o do ta nya keke ma si mi o do akpe kaka to tove yi ezeve le yotonu to ame va afoko aveje ayakofe kanyipeji rakeji les yonuto amemido egbene de tible de la okata toro la veve mieux de akpe manya glande ne mi adomoteur de sia de fe et tout dit non nouvelle société cotonnière du Togo pe rado wolo cho fugonu to ame owe no mi agbo le egbepe e wona me gaitan amuzuple jak dijogbe we plomi ke mi pe de tible de la obe wajagbagba awodo o fe agblega o fe to foro nyaoji
mawu la kpe ɖe wo ŋuti ye etsia hã la va le ɖoɖo nu ale be eƒe akpe ve blave eƒe akpe ve blave vɔ ɖeke ƒe detsigbledea míawo katã míakpɔ dzidzɔ ne míagblɔ be detsia sika hetɔa ye wònyi nyawo. Bye bye. L'heure du coton. Detsi ƒe eyiyi nye NSCT, Nouvelle Société Cotonnière du Togo, ƒe nufiafia ku ɖe detsi ŋuti le Radio Horizon, la voix du Ziodi. L'heure du coton. Detsi ƒe eyiyi